Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my English course channel today. With me, Mr. Rahmat Baihaki. And for today, I want to start the materials with the mastering vocabulary groups. Okay, students, selamat datang. Selamat bergabung di English Course channel saya. Dan untuk kesempatan ini, kita akan mulai membahas materi tentang penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Okay, let's start with mastering the vocabulary group. Penguasaan kelompok kosakata. There are 4 groups of words in English. They are noun, adverb of place, adjective, and verb. Ada 4 kelompok kata dalam bahasa Inggris yang minimal harus kalian kuasai. Di antaranya adalah noun, yaitu kata benda. Adverb of place, kata keterangan tempat. Adjective, kata sifat. Dan verb, kata kerja. Okay. To know details about the vocabulary group, we have to know one by one. Untuk mengenal satu persatu kosakata yang tadi, kita lihat rinciannya. What is noun? Apa itu noun? We can say that it is a word shows things as goods or job. Untuk menunjukkan sebuah kata berupa sesuatu, as goods or job, sebagai barang atau pekerjaan. Examples, contoh, computer, student. Printer, instructor. Newspaper, manager. Magazine, secretary. Dictionary, employee. Oke, jadi kata benda ini adalah sebuah kata yang menunjukkan tentang sesuatu. Sesuatu or something. As goods, sebagai goods. Di situ goods, bukan good. Goods artinya barang. Jadi sesuatu yang menunjukkan barang or job. Job artinya pekerjaan atau profesi. Contohnya bisa dilihat di situ ada computer, student. Kata benda dua-duanya, cuma beda things as goods and things as job. Computer, sesuatu berupa barang. Student, sesuatu berupa pekerjaan atau profesi. Computer, student. Komputer, pelajar atau siswa. Printer, instructor. Printer, pencetak atau printer, merupakan kata benda berupa barang. Dan instructor itu kata benda berupa orang, profesi, instruktur. Newspaper, manager. Surat kabar, manager. Magazine, secretary. Majalah, sekretaris. Dictionary, employee.
kamus, dan pegawai. Okay, so that is noun. You can see them. It is a word shows things as goods or job. The next, adverb of place. Or in bahasa Indonesia, we can call kata keterangan tempat. What is it? Adverb of place, it is a word shows the existence of noun with the prefix in or at. Adalah sebuah kata, it is a word, sebuah kata, shows the existence of noun, yang menunjukkan existence. Existence, it means keberadaan of noun, dari kata benda yang tadi. With the prefix in or at. Okay? It is a word shows the existence of noun with the prefix in or at. Sebuah kata yang menunjukkan keberadaan dari kata benda dengan prefix awalan in, di, or at. Sama, di juga. Examples, in the campus, in the campus, in the office, in the office, in the factory, in the factory, at home, at home, at school, at school. Okay? Nah, itu contoh kata keterangan tempat. Tadi dibahas definisinya, sebuah kata yang menunjukkan keberadaan dari kata benda. Yang tadi nomor 1 dengan awalan in. Kalau kita lihat ada in the campus yang artinya berarti di kampus. Kalau tidak ada in, cuma the campus saja, so it means noun. Kampus berarti. Ini ada in the campus. In the office. Di kantor. In the factory. In the factory. Di pabrik. At home. At school. Di rumah, di sekolah. Untuk perbedaan in dan at, kita akan bahas di next videos. Okay? That's the second one, adverb of place. The next one is, okay, adjective. In bahasa Indonesia, we can call kata sifat. What is it? It is a word shows the condition of something, someone, or somewhere. It is a word shows the conditions of something, someone, or somewhere. Adalah sebuah kata yang menunjukkan conditions. You know that? Condition, keadaan dari sesuatu, seseorang, ataupun suatu tempat. Okay, imagine it. Sebuah kata yang menunjukkan keadaan, situasi, atau kondisi dari sesuatu. Sesuatu yang tadi kembali ke kata benda. Jadi it is connected with the other vocabulary. Seseorang juga, or someone. Seseorang tadi ada kata benda profesi ya. Or somewhere, atau suatu tempat. Jadi ingatkan, kata sifat adalah kata yang menunjukkan keadaan dari sesuatu. Nanti in the next question, how we can use it. Kita bisa gunakan how, bagaimana keadaan dari sesuatu tersebut. Atau seseorang, atau suatu tempat. Examples, you can see this. Beautiful. Beautiful. Artinya
cantik. Menunjukkan sesuatu. Examples, how is the flower? How is the flower? Bagaimana bunga itu? It's beautiful. Beautiful berarti menunjukkan keadaan dari flower atau benda. Benda yang tadi contoh misalkan how is the student? The student is beautiful. Dan lain sebagainya. Next, busy. Ada kata busy, adjective. Artinya, sibuk. You know that? Sibuk menunjukkan situasi atau keadaan dari sesuatu atau seseorang atau somewhere, suatu tempat. The office is busy, contohnya dalam kalimat. Dan untuk the contoh or the examples of the sentences we can see in the other videos. For today, you just focus to the words or vocabularies. Next, lazy. You know lazy? Lazy is malas. Imagine it, malas. Malas, it shows the condition of someone. Menunjukkan kondisi dari seseorang. Malas. And then, good. Sering kita dengar ungkapan good. Good ini berarti kata sifat menunjukkan keadaan dari sesuatu. Ya, sesuatunya yang tadi dikata benda atau noun. Next, far. You know far? Jauh. Apa yang jauh? Misalkan sekolah. Sekolah saya jauh. My school is far. Itu untuk making sentence di program yang akan datang. Untuk kata sifat, I hope you understand them well and you can find another words and make it to sentence. The next one is verb. You can imagine it. Verb in bahasa Indonesia, it means kata kerja. Kata kerja, what is it? It is a word shows the activity of someone. It is a word shows the activity of someone. Adalah sebuah kata yang menunjukkan activity, kegiatan atau aktivitas dari seseorang. Kata yang menunjukkan kegiatan. Everyone has activity. You have activity. I have activity. What is your activities? Examples. Work. And then speak. Type. Read. Write. They are the examples of verb. Mereka adalah contoh dari kata kerja. Still many more to find the words. Masih banyak lagi kata-kata yang lain. Kita lihat work. Work itu adalah kata kerja berupa activity, ya, atau kata yang menunjukkan kegiatan. Work, bekerja. Speak, berbicara. Imagine it, berbicara. That is activity. Type, you know that? Type, mengetik. Mengetik berarti doing something or doing activity. Read, write. Itu sudah tidak asing. Kosakata read, membaca. Write, menulis. Jadi, you can imagine it. Anda bayangkan
Bekerja, ya, berarti melakukan sesuatu. Speak, berbicara, ya. Type, read, dan write. Oke? Jadi untuk hari ini, di pertemuan ini kita membahas penguasaan kosakata. If I conclude, jika saya simpulkan, jangan lupa ada 4 kelompok kosakata yang harus dikuasai. Kalau kita lihat kembali ke slide awal, okay, maybe it's so long time to go. I hope you can imagine it. Kata benda or noun, kata keterangan tempat, adverb of place, kata sifat, adjective, dan kata kerja atau verb. Okay, students, I think that's all for today's materials of English course. I hope you understand it much. And don't forget, always practice your English, because no one can make your English better but you yourself. Okay, that's all for today's English course materials. Thank you very much for your attention. See you again next time. Goodbye now.